Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire un qalbelouz. C'est un petit qalbelouz, hein. Voilà, un petit. Je mets dans une caissette comme ça, là, un plat comme ça, vous voyez, en aluminium, pour 6 personnes, ou je sais pas, 4, 5, 6 personnes. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais vous dire, hein. Donc, pour ce qalbelouz, hein, que je viens de faire, ça fait quelques heures que j'ai bien trempé, vous voyez, la texture. Regardez, hakrat, hakagi la qadili. وري تنطاب وري تقويم تالا راح مكاس العقل استقرمش طح من الزهر طح نكس خلطة كلها يغال كل les liquides ensemble, c'est-à-dire efkin, من الزهر, ودين يفسين, وسميس سقرن إيج لا سمول إيج سميز خلطة دمزورة حكاخ يميرن إيج سكر لافاني يميرن دونك زخل السالاديك يغاس إفكين أمان ودين يفسين أمان زهار شويت خلطة ندير كل كاكيس صافي الكاس نلاتاي طحين فوالا يمير سلخ كاكي سنتيكال صافي رجعت 3 سوايع عري غسروني حكرتو رام كيوغال فوالا اشكيت فوالا تورا بقى الصبا ان شاء الله فوالا تورا لا غوسيت تاعي يتخدمنا غتدفم sur les saveurs de Dahvia sur ma page ou alors sur YouTube Inch'Allah. جاون لهنا سزمرت نوين الصحة نوين توت فاصون او ندير على فيديو تدفم مي كفيغ السبوين او تدواريغ ان شاء الله ما تونع ان شاء الله تونع. باي باي. أتايم كتخدم ماهي سلاس أتولاكين سلاماريز سقارن رومين بس خدمة كاكاكين السقممت ياك يمير نيشات أتجا غادي يسوا انكوغ ان بتي بو شوية ميك سوا مليح لي ليكيد نيغري غاكن أمان الزهر يفكين سقارن كل ليكيد مي سي سوا أمان يميرنا دوغالاغ أتغزما غاسيغ تحبتين اللوز يميرنا ترى غتجاوب ما تجا ديجا غادي يرتاح مليح وما دارو 3 سوايع وما سق لا بريباراسيون على مد لا كويسون موان 6 سوايع ما تخدمت لا جورني مولاش الا قد تخدممت تمديت azkaïn tsubbomt. Voilà, je vais reparler en français parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Donc j'expliquais que pour le qalbelouz, ce qui serait mieux, ce serait de le cuisiner le soir, de le préparer le soir comme ça, et de le laisser reposer toute une nuit. Voilà, laisser dans la barquette, recouvrir avec un torchon propre, ou recouvrir avec ce que vous voulez, du moment que ça appuie pas dessus. Ensuite, je voulais dire, une fois bien reposé, le lendemain, vous découpez en carrés. Hein, je vous ferai voir tout, je ferai encore une petite vidéo pour ça. Et vous mettrez des amandes sur chaque petit carré. Hein, et après, vous enfournerez. Bien sûr, vous mettrez un petit peu de beurre dessus, bien sûr, pour dorer un peu les amandes. Par-dessus comme ça un petit peu et ensuite vous enfournez
pendant au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, ça dépendra. On verra avec ce que j'ai jamais essayé avec cette petite barquette là. Je vais voir ce que ça donne. Parce que, c'est une personne qui m'a demandé. Et comme c'est la fin du ramadan, j'ai dit je vais pas faire un grand truc. Ça sert à rien. Après, pendant le ramadan, c'est vrai qu'on en mange beaucoup, mais après, c'est pas pareil quoi. On mange d'autres gâteaux. Du coup, là, c'était pour faire plaisir à une amie. Elle m'a demandé, donc j'ai fait. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, une fois que ça a bien pris toute la, ça a bien يسوى كل مليح le liquide nez, il a bien absorbé tout le liquide. Donc, il sera prêt. On découpera et on mettra des amandes et on beurrera un petit peu dessus. Et ensuite, on enfournera pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Après, on va préparer une charbette, c'est-à-dire avec du sirop et du sucre. Donc moi, je vais faire une petite charbette, hein, je ne vais pas faire une grande. Un sirop de sucre un peu léger quand même. Voilà. Et puis, on verra. Ouais, on va dîner. À très bientôt. Grâce la farce. Voilà. سبغارون warnings la farce. Voilà, كني وني هو جالس لا farce نتجي لا كني وني هو ما دويني ديك ما لا farce غير مس القرفة غير داخل ما دوين مومو ديك لا farce جالس لا farce لا كانيل سقان القرفة غير داخل. Voilà, ممكن يجي غاس لا farce تورا أساروغ لا بات سي أساروغ لا بات سوفلا أساروغ غير كسي سوفلا كنا السكرة غير كل سوفلا هتهيا غير كل يسقم يمين أدو غير خور هتهيا فكرت. فوالا هكا غتغلق غير كل سلابات سلوكتي غتيغسو في الليل كلي ميرن. فوالا هكا قلب لوزاكي أكل وين هو سوا تفخ الشمس سوا تخدم تكاكي ناتوريل سلوكتي سميس ورنا زورا لكن وين هو يمس القرفة وزخل ما تبغى ما استعمل لا فارس ما استعمل لا فارس كنا خير نغا اجي له مليح لا فارس فارس نتا خير هادي اسكو يولع مليح هادي الساعة لكو ندها مليح مسكي من لا فارس شوية سميس des amandes السقرم en poudre avec القرفة شوية من الزهر داخل هادي سكي فريمون بيان 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 تنتوري بزاف بلي يسوى هاكا راه تاكل يبان تورا تاين توري يسوى مليح اش كيت الحمد لله يعني جالس. Voilà. La suite de qalbelouz. Donc là, je vais imprégner un petit peu de ou margarine ou beurre. Moi, j'ai mis de la margarine. Mais vous faites comme vous voulez. Si vous préférez le beurre, vous prenez le beurre. Si vous préférez la margarine, vous mettez la margarine. C'est à vous de voir. Voilà. Pour qu'il soit bien doré après. Ça va l'aider à être tout doré. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu, donc j'ai découpé là, à peu près. Et quand ça sera cuit, je le redécouperai pour bien les séparer. Voilà.
Donc je vais les relaisser reposer encore, hein, parce que ça fait pas très longtemps en fait. Ça fait quoi, 3 heures, mais il faut au moins 6 heures, hein, pour que ça soit bien imprégné. Parce que là, comme je l'ai fait le jour, d'habitude je fais la veille. Et là, c'est une amie qui m'a demandé. Elle m'a dit ce que bah, normalement, bon, période de Ramadan, on le fait, mais là, c'est en dehors. C'est à l'Aïd. Normalement, je fais pas l'Aïd. Je fais plus des mokroud, des guéréouiches, des tcharek, des choses comme ça. Euh, des mchouek, voilà. Mais là, eh ben, comme elle m'a demandé, j'ai dit, bon, bah, j'allais faire plaisir. Voilà. Bon, on voit plus les amandes, mais elles vont ressortir, vous inquiétez pas. Parce qu'une fois que le beurre il a fondu, la margarine, automatiquement ça va réapparaître. On va laisser reposer, hein, d'accord? Je vais mettre un alu dessus. Comme ça. On va laisser encore 3 heures et après je le mettrai au four et je reviendrai vers vous, Inch'Allah, pour vous faire voir la suite, Inch'Allah. زول زول ناكلي وند نيغ سقلينا نيغاوند مي قبان قلب اللوز او نسد صناعة راسي الغريق نمشي ونعش كيس فوالا. Donc, c'est on ira la recette, c'est الثم sur ma page السلطة الذهبية. شو نخدم غميسي ديك الساعة الفور ابخي صعد راسك كاين كن هادي عندي السيروني داخل فوالا. عاود راسك كاين تغم قبيله تجيب صعدات داكاكين ابخي يوغا لا تنطاد داخل الا قد صعدم تاروي تيك تاروني لا سباتولا كاين صعدم تركولي هكاكين صعدات ديجا زي مي سخساره على خمغ اتونسيون بالك ما سخسرمت يميرن اش تخدمم تسقرم شربات ياك شربات ثاني سي داكين شربات تنطر هادي غاز ديجا ما سافنو غارو سافنو غارو شويه هكاكي سلاعقل كان تيخيلا كنغلاله هادي سوس العقل فوالا قلب اللوز اشكيت يلها غير رمضان مليح يسرح اشكيت ريحة النس رحمة ربي سميس سكريخ غرفة لا كانيل أمان الزهر l'eau de fleur d'oranger. Ça sent trop bon. On dîner vraiment vraiment c'est une bonne recette. سيمت ان شاء الله تفهمت تولعت جاهز نورمالمون شويه تاكي ابخي اش خدمه عندك عاود تدوير ابخي زكا ان شاء الله تقعد لي كيسات تجي على غير داخل ميك السمر اثر لي كيسات من وين تدواري طبسيت تضرب تازك ان شاء الله امشي يجارز امشي يخدم امشي يولع ان شاء الله او ندير زمرت نونس زمرت نوان تكلت نيضن سلسة بعد ذهبية تري بيانتو او ندير ارس وايض ان شاء الله ما يبغى ربي حنين. فوالا جي ديكوري قلب اللوز بس نسقي نسير كل يغسل اللوشين ما شاء الله هاشكيت ما شاء الله وندير سزمرت نوان تكلت نيضن صغي صغير ذهبية تري بيانتو فوالا. زول فلاون بونجور السلام عليكم. Voilà, j'ai fait
Ce matin, des قلبلوز et voilà, je les ai décorés. Je vous donnerai la recette, je vous mettrai la recette sur YouTube, sur les saveurs de Dahlia ou sur ma page. Voilà, à très bientôt sur ma page, les saveurs de Dahlia.